कुंभ राशि बंधु कोण आज राति 11टारू न्यायर दाता भगवान शनि तांको शत्रुंक घरे प्रवेश करिवे। शत्रुंक राशि रे तांकर उपस्थिति किछि हैरान सृष्टि करिबो बोली निश्चित। किंतु आपणक जीवन रे 7टी निर्दिष्ट घटना घटिबाकू जाउछि। जहा हेउना काहेकि आपण कोन लाभ पाइबे, आपणकर कोन क्षति होई पारे। आजिर भिडियो रे मु ग्रह गुड़िकर जटिल गतिविधि उपरे आधारित किछि मन को विस्मित करुथिबा भविष्यवाणी कहिबाकू जाउछि। भगवान शनि तांको शत्रुंक राशि रे प्रवेश करिबा समय आपण देखि पारंती जे आपणकर अनेक कार्य बहुत दिन धरि अटकी रहिछि। आपण कोनोसी समाधान पाई पारु नाहंती, कोनोसी दिगरु आगकू जिबार कोनोसी पथ प्रकाश पाउ नाही। आपण दिन राति चिंता रे ग्रस्त रही निरंतर भाबुछंती एबे कोन हेबो। एपरिकी आपणक निकटतम लोक माने आपणकर निज लोक आपणको विश्वासघात करिसंती एवं आपणको संपूर्ण एकाकी अनुभव कराइछंती। एही वर्षर आरंभरू मानसिक चाप आपणको निज कबଳରେ रखिछि। तुमे एक शांतिपूर्ण रातिर निद्रा उपभोग करि पारुनाह। तेणु एबे भगवान शनि कोन शेषरे तुम उपरे तांकर कृपा प्रदान करिवे। तांक शत्रुर राशि रे तांकर प्रवेश कोन तुमर भल दिनर आरंभ हेबो। आजिर भिडियो रे मु 7टी प्रमुख भविष्यवाणी वर्णना करिछि। प्रत्येक बिंदु को अत्यंत ध्यानर सहित सुनंतु एवं एही वीडियो को शेष पर्यंत शांत एवं स्थिर मनरे देखंतु, कारण प्रभु शनि तांको शत्रुर घरे प्रवेश तुम पाई खुशीर उपहार आनी देव। तथापि तांकर सतर्क दृष्टि तुमर कर्म उपरे स्थिर रहिछि। जदि तुमे गोटे भूल कर तेबे प्रभाव तुरंत प्रतिकूल होइजिबो। तथापि जदि तुमे गुरुंक परामर्श को पालन कर एवं एही वीडियो को शेष पर्यंत देख तेबे तुमे कोन करिबा को हेबो एवं कोन एड़ाइबा को हेबो से विषय रे एक सठिक स्पष्ट बुझामणा पाइबो। फलस्वरूप तुमे कोनोसी असुविधा रे पड़िबो नाही किंबा तुमर प्रयास रे आउ कोनोसी विलंबर सम्मुखीन हेबो नाही, बरं तुमे एक घातात्मक राति रे वृद्धि एवं प्रगति अनुभव करिबो। दिन द्विगुणित एवं राति रे 4 गुणित। केवल एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, कारण यह आपणकर दुर्भाग्य को सौभाग्य रे परिणत करिबो एवं आपणक भविष्यत को प्रकृत रे चमत्कार एवं असाधारण करिबा पई आसीछि। एही वीडियो को अणदेखा करिबार भूल करंतु नाही, कारण भगवान शनिंकर आशीर्वाद निश्चित भावरे आपणक पाई धार्य। आपणको केवल 3टी गुरुत्वपूर्ण कार्य करिबाको पड़िबो। एही कार्य गुड़िक विषय प्रत्येक विवरणी एही वीडियो मध्यरे आपणक निकटरे प्रकाशित हेबो। प्रथम एवं सर्वोपरि मो भगवान शनिंकर समस्त प्रकृत भक्तंकु एही वीडियोटी को लाइक करिबाकू करूछि। एहा व्यतीत जो माने आज कमेंट बॉक्स रे 3 थर जय शनि देव लेखंती से माने किछि प्रकृत आश्चर्यजनक खबर पाइबे। आगामी 24 घंटा मध्यरे आपणक जीवन रे घटुथिबा 3टी प्रमुख जंत्रणादायक घटना गुडी को केही रोकी पारिबे नाही। एही घटना गुडी को घटिबारु रोकिबा पई कहा पाखरे शक्ति नाही, कारण मु जाने जे आपण वर्तमान आपणक जीवनर एक स्मारकी युद्ध लढुछंती। आपण एबे संपूर्ण क्लांत होई जाइछंती। आपण हार मानिबार स्थिति रे पहुंची जाइछंती। आपण आउ जानि नाहंती कि केउ कार्यपंथा ग्रहण करिवे। सेथिपाई आपण एही छोट वीडियोटी को केवल किछि मिनिट लंबा शेष पर्यंत देखिबा उचित। मु संपूर्ण निश्चिततार सहित एहा कहूछि। आजिर वीडियो आपणकर अस्तित्वर अवस्था को परिवर्तन करिवो। यह आपणकर जीवनर गतिपथ को संपूर्ण भावरे परिवर्तन करिवो। यह आपण जो पथ उपरे अछंती ताहा पुनः परिभाषित करिवो, कारण एही आगामी 24 घंटा मध्यरे आपणकर एक छोट भूल मध्य आपणकर समग्र परिवार पई नष्ट करि पारे। तथापि जदि आपण एही वीडियोर वार्ता को यत्न एवं ठीक सहित सुनंती तेबे आपणकर शत्रु माने बंधु होइजिबे। आपणकर शत्रु माने आपण
ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଉପରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପବିତ୍ର ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ କ୍ରମରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶନି ଗ୍ରହ ଏବଂ ରାହୁ ଏକ ବିରଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକ ସମାନତା ଯାହା ଆପଣ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଶନି ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବଢ଼, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କୌଣସି ମଜା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର 4ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବହୁ ଦୂରକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ, ସେହି ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା ଏବଂ ଛଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ନତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋହଲିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନର୍କରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନନ୍ଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି 3ଟି ନିୟମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବିତାଇଥିବା ଏହି କିଛି ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ଆଗାମୀ ଅନେକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ ତାହା ଆକୃତି ଦେବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଭଲ କଥା କହିବାକୁ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଛି? କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଏତେ ସଙ୍କଟ ଲଗାତାର ଉପୁଜୁଛି? ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ। ସମୟ ଥିବା ସମୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ବାର୍ତ୍ତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ସେହି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟେ ଏବଂ କେବେ ଘଟେ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଫସାଇ, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଫସାଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଉଠିବା, ଅଫିସ ଯିବା, କାମ କରିବା, ଖାଇବା, ଘରକୁ ଫେରିବା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସହିତ ଟିକିଏ ସମୟ ବିତାଇବା ଏବଂ ତାପରେ ଶୋଇବା। ଆପଣ ଏହି ଚକ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଘରୋଇ ବିବାଦ ବାରମ୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଘରୋଇ ବିବାଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଅପାର ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ କମ୍ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତୁମେ ହୁଏତ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଚାକିରି କରିନଥିଲ, ତଥାପି ତୁମେ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ପାଇଥିଲ। ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଖୁସିର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତୁମର ଜୀବନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇଛି। କେତେକ ସମୟରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ମହାନ ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିଲ, ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଏହି ଖୁସି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।
ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଖୁସି ପାଇଁ ଈର୍ଷାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଏପରି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ବହୁତ ନିକଟତର। ସେମାନେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ଲୋକମାନେ ଏକ ପ୍ରକାରେ ତୁମର ଘରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ ଏକ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଖୁସି ସେହି ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ପାର କରି ତୁମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ସେମାନେ ତୁମ ଘରକୁ ଏତେ ଅତ୍ୟଧିକ ନକାରାତ୍ମକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ କିଛି ସମୟ ଧରି ତୁମ ଜୀବନରେ ଅଜବ ଏବଂ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି। ଟଙ୍କା କେବଳ ତୁମ ଘରେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରହୁନାହିଁ। ଏହା ଆସୁଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ବାରମ୍ବାର ପରିବାରର ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, କାହାର ହଠାତ୍ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଆଉ କାହାକୁ ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ନୂତନ ରୋଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ତୁମ ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଔଷଧ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତୁମର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଯେକୌଣସି ହେଉ ତୁମେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହ। ତୁମର ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା ତାହା ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏକ ଟିଭି ଯାହା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ତୁମର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ୱାସିଂ ମେସିନ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ତୁମ ପରିବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ ଏସବୁ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହେତୁ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ପଛପଟେ ତୁମ ଘରର ଖୁସି ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଲୋକମାନେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାନ୍ତି। ମୋର କଥା ଶୁଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହାକୁ ଲେଖି ରଖ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେ ଆଉ କେହି ତୁମକୁ ଏତେ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବ୍ୟବସାୟରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ଏବଂ କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ ଏହି ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ଜାଣେ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଫାଶ ବିଛାଇ ସାରିଛି। ସେ ତୁମର ବିନାଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ଭଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ଏକ ନୂତନ ଯାନ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛ ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ଏହା ଜାଣି ନିଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଏପରି ଦୂଷିତ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ ଏବଂ ଏପରି ନକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ କହିବେ ଯେ ତୁମର ଯୋଜନା କେବେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହୁଛି। ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମଜା ଭାବରେ ନିଅ ନାହିଁ। ମୋତେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ କୁହ, ଏହା ତୁମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଘଟିଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ତେବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ହଁ ଗୁରୁଦେବ, ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କହୁଛ। ଆମର ପ୍ରୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପଡ଼ିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଔଷଧ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଏଥିରେ ସହମତ? ଯଦି ହଁ ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ହଁ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଖୁସି ପ୍ରସାରଣ କରିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ଦିନ ଏବଂ ସମୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତାହା କାହାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ପିଲା, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଖୁସି ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ସେହି ସମୟରେ ଏହି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଦୃଢ଼ ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଅପାର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ,
तथापि जहाँ स्थिर किंबा अटकी रहिथिला एबे एही 24 घंटा मध्यरे बहुत सहजरे समाप्त हेबा पाई प्रस्तुत देखा जाउछि। तेणु सतर्क रुहंतु। जदि कोनोसी सुजोग एबे आपणको सामना रे आसी थाए तेबे सेही सुजोग को आपणको आंगुठीरु खसी जिबाकू दियंतु नाही। सुजोग छोट हेउ कि बड़ एहाकू खोला हातरे ग्रहण करंतु। एहा व्यतीत बंधु माने एही 24 घंटा मध्यरे 3टी निर्दिष्ट नियम ग्रहण करंतु। जदि आपण एही 3टी नियम पालन करंती मु आपणको मोर व्यक्तिगत ग्यारंटी देउछि केही आपणको कोनोसी क्षति पहुंचाई पारिबे नाही। आपणकर शत्रु माने जेते प्रयास कले मध्य किंबा से माने जेते चेष्टा कले मध्य से माने आपणको उपरे कोनोसी क्षति पहुंचाइबा पई शक्तिहीन हेबे। प्रथम कथा हेउछि एहा मने रखिबा आपणकर उपयुक्त दिनानुक्रम पालन करंतु। समस्त आलस्य को दूरेई दियंतु। आपण पूर्वरु आपणकर जीवन रे अनेक थर एही भूल करिसंती। निजको कहउछंती मु एही काम काली करिबी किंबा परदिन करिबी एपरि करी आपण अनेक कार्य को स्थगित रखिछंती एवं आपणकर पाखको आसीथिबा सुजोग गुडी को हाथ छडा करिछंती। बंधुगण आपण एपरि अनेक सुजोग को नष्ट करिछंती। आपण सेही मुहूर्त को हाथ छडा करिबारे एवं जे कोनोसी सुजोगर सर्वोत्तम उपयोग करिबारे विफल होइछंती। तेणु आगामी 24 घंटा मध्यरे गोटे जिनिस उपरे विशेष ध्यान दियंतु। प्रथमे आपणकर अभ्यास परिवर्तन करंतु। जेतेबेले एक सुजोग आसी थाए सेतेबेले एहाको दुई हातरे ग्रहण करंतु। आपणकर आलस्य को परित्याग करंतु एवं जेतेबेले एक सुजोग आसे संपूर्ण परिश्रम एवं अटल समर्पण सहित कार्य बुड़ी रुहंतु। एही सुजोग को आपण हातरु खसी जिबाकू दियंतु नाही। देखंतु आपण एवं मु भल भाबरे जानू जे गत किछि वर्ष धरी प्रत्येक पदक्षेपरे आपणकर जीवन निरंतर ऊपर एवं तल द्वारा चिन्हित होइछि। आपणकर जीवन रे नूतन दुख एवं नूतन असुविधा आसुछि। आपण संपूर्ण भाबरे क्षति अनुभव करूछंती। परवर्ती कौन करिवे से विषय अनिश्चित। गभीर भावरे आपण संपूर्ण भांगी पड़िछंती। आपणकर हृदयर गभीरतारे आपणकर मन गभीर भावरे अशांत होई गलानी किंतु बाहरे आपण सब बेले हसुथिबा भली देखा जाउछंती। जेतेबेले आपण काहाकू भेटुछंती आपण एक खुशी सह हाथ मिलाउछंती। तुमर शत्रु माने भाबिबाकू आरंभ करंती बाह देख एही व्यक्ति केते खुशी सेमानंक जीवन रे गोटिए भी चिंता नाही सेमाने कोनोसी असुविधार सम्मुखीन हुअंती नाही। एही व्यक्ति सर्वदा खुशी। आपणकर शत्रु माने सर्वदा एहा ही अनुमान करंती किंतु सत्य कोन ताहा आपण निजे जानंती। आमे जानू जे आपण प्रतिदिन एक युद्ध लढुछंती। आपणकर जीवन पाई एक युद्ध आपण एक निरंतर संघर्ष रे लिप्त अछंती एवं वर्तमान आपण भांगी पड़िछंती। अनेक थर एका बसी आपण अगणित लुह ढालिछंती। अनेक थर एकांतरे बसी आपण कांदिछंती। असीम घंटा घंटा बिताइछंती एहा भाबी भविष्यतरे मोर जीवनर कोन हेबो मु कोन करिबा उचित कोन करिबा अनुचित एवं आगको कोन अछि कोन नाही समस्त प्रकारर चिंताधारा एवं प्रश्न आपणक मनरे घुरी बुलुछि। तथापि आज पर्यंत आपण सेमानक मध्यरु कोनोसिटीर एक भी संतोषजनक उत्तर पाइ नाहंती एवं एहा हेउछि आपण आपणकर जीवन रे संघर्ष जारी रखिबार प्रकृत कारण। ए पर्यंत आपण आश्वस्तिर निश्वास नै पारि नाहंती ठीक राति रे निद्रा मध्य पाइ पारु नाहंती। आपण निजे जानती आपण ही चिंता द्वारा अगणित राति जागृत होई बिताइछंती घंटा घंटा चिंता करिछंती। आगामी दिन रे आपण कोन करिवे अटकी रहितबा कार्य गुडिक अटकी रहितबा टंका शेषरे पाइबे कि नाही आपणकर प्रकल्प गुडिक समाप्ति रे पहुंचीबो कि नाही आपण एक चाकरी पाइबे ना नाही। एही दुख कष्ट केवल आपणक जीवन रे रहिबो ना दूर रहिबो। एपरि अनेक चिंताधारा आपणकर मनकु आघात देइछि एवं वर्तमान सुधा आपण संपूर्ण भांगी पड़िथिबा भली अनुभव करूछंती। आपण सेही स्थान रे पहुंचीछंती जेउठारे आपण संपूर्ण भाबरे हार मानिबाको प्रस्तुत किंतु मु आपणको गोटिए कथा कहिबाको चाहे आगामी 24 घंटा शनि एवं राहुंको सहित एक प्रमुख ग्रह परिवर्तन द्वारा चिन्हित।
आपण जीवन में कौन साधारण समय हेब नाही। एही परिवर्तन आपणकर अस्तित्व को संपूर्ण भाव में परिवर्तन करने को जाउछि। आपणक जीवन में अनेक घटना घटिबाकु जाउछि। एपरि असाधारण घटना जहाँ आपण केबे कल्पना करि परिबे नाही, आपणकर स्वप्न रे मध्य नुहे। यह व्यतीत मु आपणको परामर्श देउछि जे ही 24 घंटा मध्यरे आपण आपणकर दैनंदिन कार्यशैली को परिवर्तन करिबा पई एक सचेतन प्रयास करंतु। भावंतु आमे काहेकि टंका रोजगार करू? आमे आंतरिक खुशी पाइबा पई एहा करू, मनर शांति पाइबा पई करू। आमे रोजगार करू जहा द्वारा आमे हमर परिवार एवं प्रियजनक सहित यात्रा करि परिबा, छुट्टीर मजा नै परिबा एवं आराम एवं शांति रे हमर जीवन बंची परिबा। एहा ही एकमात्र कारण जहा द्वारा समस्ते टंका रोजगार करिबाकु चेष्टा करंती, तथापि प्रकृत आराम शांति एवं खुशी आपणक जीवन को संपूर्ण भाव में दूरे जाउथिबा परि मने हेउछि। एक अर्थरे आपण निज द्वारा तैयारी एक जेल भितरे फसी जाइछंती, एक फासरे फसी जाइछंती जोंथिरु आपण खसी पारु नाहंती। सेथिबाई मु आज आपणको एक बहुत सरल बहुत सहज समाधान प्रदान करूछि। एहाको आपणक जीवन रे शामिल करंतु, एहाको संपूर्ण भाव में ग्रहण करंतु। केवल गोटे दिन पाई आपणकर समस्त काम एवं दायित्वर संपूर्ण विरति नियंतु। कौनसी काम रे लिप्त हुअंतु नाही। सही दिन केवल सही काम करंतु जहाँ आपण प्रकृत रे उपभोग करंती। एपरि कार्यकलाप जहाँ आपणकर हृदय को आनंद एवं संतोष देइथाए। अति कम रे गोटे दिन निज पाई उत्सर्ग करंतु एवं सही दिन केवल निज पाई बंचिबा शिखंतु। केवल ताहा करंतु जहाँ आपण प्रकृत रे उपभोग करंती। जेतेबेले तुमे संपूर्ण असहाय अनुभव करुछ सेतेबेले सब किछि ईश्वरक हाथ रे समर्पण कर, कारण भगवान जहाँ निर्देश देबे ताहा शेषरे तुमर निज मंगल पाई हेबो। यह व्यतीत सकाळ होउ किंबा संध्यारे जेतेबेले तुमे समय बाहर करि पारिबो मंदिर परिदर्शन कर। सेठारे पहुंचिबा परे किछि समय पाई केवल देवतांक सम्मुखरे शांति रे बस, अन्य किछि कर नाही, केवल नीरवरे बस। तुमे सेठारे पहुंचिबा परे तुमर मोबाइल फोन व्यवहार कर नाही, ताहा सहित कथा हुआ नाही, केवल नीरवरे बेस। ईश्वर को देख एवं सब किछि तांको हाथ रे समर्पण कर। तापरे देख जे तुमर मन केते गभीर भाव रे शांति रे परिणत हुए। देख जे तुमर कार्य केते शीघ्र समाप्त हेउछि। तुम रास्ता रे ठिया होइथिबा समस्त बाधा दूर होई जाउछि। तुमे असुविधार सम्मुखीन हेउछ ताहा शेष होई जाउछि एवं तुमे अंतर्निहित आनंदर गभीर अनुभव करुछ। तुमर मन संपूर्ण शांति रे रहुछि। तुमे तुमर समस्त चिंतार मुक्ति पाई जाउछ एवं बंधु माने एहा एपरि अनुभव हेबो जेपरि तुम जीवन रे एक संपूर्ण नूतन अध्याय आरंभ होइछि। एहा एपरि अनुभव हेबो जेपरि तुम कांधरु एक बड़ बोझ उठी जाइछि, कारण मु जाने जे वर्ष वर्ष बीती गलानी एवं तुमे एही संघर्ष मध्य रे बंचुछ। तुम जीवन रे कोनोसी परिवर्तन देखिनाह, सेथिपाई मु तुमको अनुरोध करूछि मु जहा परामर्श देइछि ताहा ठीक भाबरे करिबाको चेष्टा कर। केवल एतिकी, तापरे तुम जीवन रे एक परिवर्तन आसीबो, एते गभीर जे तुमे केबे कल्पना मध्य करि नथिबो।